mobil pengangkut hewan nih teman-teman. Mantap ya teman-teman. Kita taruh situ teman-teman. Dan di bawah sini ada mobil damkar ya teman-teman. Wah, mantap. Kita taruh sini. Ada mobil Tayo juga teman-teman. Hey Tayo, dia bus kecil ram. Dan di sini juga ada mobil forklift. Wow, mantap. Ada dua mobil molen ya teman-teman. Satu